Hala, tagay! Inom taman si ginhawa? Gusto na ba? Pahuway na ba? Hubog ka na kayo? Ako? Hubog? Wa lagi ako mahubog. Hinoon gitagay ko lamang kining alak kay mao kini ang dalangpanan sa mga taong nagkayabukat ang hunahuna o gihason. Sa dili masabot ka pagbati ka naglukim sa kahilanman. O aniya, ipisan ko kining baso sa alak. Akong iarok